Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sayyidil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inimal bai'u antaradi. Riwayat Baihaqi wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. An Salihu bani Suhaib an abihi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salason fihinal barokah al-bai'u ila ajal wal muqaradah wa ukhlatul burri bisyair lil baiti wa lalil bai. Riwayat Ibnu Majah. Dari Shalih bin Suhaib dari bapaknya berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 hal yang mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur jawabut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. An Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'ama min Yahudi ila ajal wa rahanau dir'am min hadid. Riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari. An Ibnu Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yuqridu musliman qardon marotaini ila kana kasodaqatin marotan. Riwayat Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim karat 2 kali, maka seperti sedekah sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. An Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal yadi ma akhadat hatta ta'adiyah. Riwayat Ahmad wal arba'ah wa Sahih Al-Hakim. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan bertanggung jawab atas terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Arba'ah dan disahihkan oleh Al-Hakim. An Abdillah bin Abbas qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinah wa ham yuslifuna fil simarisanata wasanataini wasalasim faqala man aslaf fi tamrin
falyaslifu fi kaili ma'lumin wa wazni ma'lumin ila ajali ma'lum. Riwayat Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buahan selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Maka beliau bersabda, barang siapa yang melakukan salaf dalam sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu, dan sampai waktu tertentu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara salasan wasitaini wa amara Ali radhiyallahu anhu ayadbahal baqi. Riwayat Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan, dan Ali radhiyallahu anhu menyembelih binatang kurban yang belum disembelih. Hadis riwayat Muslim. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil amana ila man tamanaka wala tahun man khonaka. Riwayat At-Tirmidzi wa Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud.